ये मनाली का वॉल्वो बस स्टैंड है, प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड। मनाली मॉल रोड से 2 किलोमीटर नीचे है। और आप लोग देख रहे हो मनाली गौतम हिमालय ट्रेवल्स। और गौतम हिमालय ट्रेवल्स मनाली में सारी चीज़ की प्रोवाइड देता है, होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग, बाइक एंड रेंट, स्कूटी। आपका दिल्ली चंडीगढ़ के लिए भी टैक्सी मिल जाएगा, सब कुछ के लिए टैक्सी मिल जाएगा। और हर टाइम वो अपडेट डालता रहता है। और ऐसे बेसिकली वो कोलकाता से है। আপনারা কলকাতার মানুষ, আপনারা দেখুন গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস, ওর ইউটিউব চ্যানেল আছে, ওখানে সাবস্ক্রাইবার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন। আর ইনস্টাগ্রাম ওর আইডি আছে, ও সবসময় আপডেট দিতে থাকে। ও এখানে হোটেল বুকিং করে, ট্যাক্সি বুকিং করে, বাইক অ্যান্ড রেন্ট বুকিং দেয়, আর ভলভো বুকিং দেয়। এখান থেকে দিল্লি চণ্ডীগড় যাওয়ার জন্য ও ট্যাক্সি প্রোভাইড করে দেয়। আপনারা গৌতম হিমালয় ট্রাভেলসের সাথে যোগাযোগ করুন, আর ও সবসময় এখানকার আপডেট দিতে থাকে।